ओम शांति। आज मुरली 6:20। बाबा बोले, मीठे बच्चे, इस बेहद के खेल में तुम आत्मा रूपी एक्टर पार्टधारी हो। इस बेहद के खेल में तुम आत्मा रूपी एक्टर पार्टधारी हो। तुम्हारा निवास स्थान है स्वीट साइलेंस में, जहाँ अब जाना है। प्रश्न: जो ड्रामा के खेल को यथार्थ रीति जानते हैं, उनके मुख से कौन से शब्द नहीं निकल सकते हैं? जो ड्रामा के खेल को यथार्थ रीति जानते हैं, उनके मुख से कौन से शब्द नहीं निकल सकते? उत्तर: यह ऐसा नहीं होता था तो ऐसे होता, यह होना नहीं चाहिए। ऐसे शब्द ड्रामा के खेल को जानने वाले नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो, यह ड्रामा का खेल जू मिशन फिरता रहता है। जो कुछ होता है सब ड्रामा में मूड है, कोई फिक्र की बात नहीं है। ओम शांति। बाप जब अपना परिचय बच्चों को देते हैं तो बच्चों को अपना परिचय भी मिल जाता है। बाबा एसे बाबार परिचय बोलार आगे तो आमादेर जानिए देन ना जे तुम शरीर नाओ, तुम आत्मा। सब बच्चे बहुत समय देहो अभिमानी होकर रहते हैं। देही अभिमानी हो तो बाप का यथार्थ परिचय हो, परंतु ड्रामा में ऐसे है नहीं। भल कहते भी हैं भगवान गॉडफादर है, रचता है, परंतु जानते नहीं है। दुनियाते मानुष तो भगवान के बोले गॉडफादर, तिनी रचयिता, तिनी क्रिएटर, किंतु आके क्यों जाने ना। शिवलिंग का चित्र भी है, परंतु इतना बड़ा तो वह है नहीं। যত বড় লিঙ্গ বানায় বাবা তো আসলে অত বড় নয়। यथार्थ रीति ना जानने के कारण बाप को भूल जाते हैं। बाप ही है भी रचता, जरूर रचेंगे भी नई दुनिया, तो जरूर हम बच्चों को नई दुनिया की राजधानी का वर्षा होना चाहिए। बाबा रचयिता मानो किसेर रचयिता? बाबा नतून करे दुनिया रचना करे। दुनिया पुरानो হয়ে গেছে, তাকে নতুন বানানোর কাজ বাবা এসে করেন। তো অবশ্যই বাবা যে নতুন রাজধানী বানান, তো সেটাই प्रॉपर्टी रूपे, संपद रूपे, वर्षा रूपे आमादेर पावा उचित। स्वर्ग का नाम भी भारत में मशहूर है, प्रसिद्ध है स्वर्ग नाम। स्वर्ग, हेवन, बहिर सब तो लोके बोलते थके, परंतु समझते कुछ भी नहीं। कहते हैं फलाना मरा स्वर्ग पधारा। क्यों मारा गेलो लोके बोले जो स्वर्गे चले गए। अब ऐसे कभी होता है क्या? अभी तुम समझते हो हम सब तुच्छ बुद्धि थे। नंबर वन तो कहेंगे ना, আমরা সবাই তুচ্ছ বুদ্ধি হয়ে গেছিলাম, কিন্তু তার মধ্যে নাম্বার ওয়াইজ আছে, সবাই এক রকমের তুচ্ছ বুদ্ধি হয়নি। मुख्य के लिए ही समझानी है कि मैं इनमें आता हूँ, बहुत जन्मों वाले अंतिम शरीर में। यह है नंबर वन। मुख्य ब्रह्म बाबा, तो बाबा तार জন্যই বলছেন যে অনেক জন্মের অন্তিম শরীরে আমি এসে এই শরীরে প্রবেশ করি। এটাই ইনিই হচ্ছেন নাম্বার ওয়ান। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिं तनु आश्रितम् परम भाव जानन्तु मम भूतो महेश्वर। बच्चे समझते हैं अभी हम उनके बच्चे ब्राह्मण बन गए, कारण ब्रह्मार मुख दिए बाबा आमादेर बाच्चा बानालेन, तो ओई जोन्नो आमरा सबाई ब्राह्मण हये गेलाम। यह सब है समाज की बातें, बा इतने समय से समझाते ही रहते हैं। कत समय धरे बाबा आमादेरके बोझातेई थाकছেন
नहीं तो सेकंड की बात है बाप को पहचानना। नইলে तो बाबा के चेना तो सेकंडेर কথা। बाप कहते हैं मुझे याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाबा रेगुलार আমাদেরকে এই কথা বলতে থাকে যে তুমি যদি নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে याद करो तो তোমার जन्म जन्मांतरेर पाप विनाश हो जाए। निश्चय हो गया फिर कोई भी बात में प्रश्न आदि उठ नहीं सकता। যদি নিশ্চয় হয়ে গিয়ে থাকে তো তাহলে আর কোনো ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন উঠতে পারে না। बाप ने समझाया है तुम पावन थे जब शांति धाम में थे। यह बातें भी तुम ही बाप द्वारा सुनते हो। যে আমরা যখন আত্মারা শান্তি ধামে ছিলাম তখন কিন্তু আমরা আত্মা পাবন ছিলাম, কারণ কি পতিত আত্মা শান্তি ধামে যেতে পারে না। दूसरा कोई सुना ना सके। এই নলেজও বাবা আমাদেরকে শোনাচ্ছেন, আর তো কেউ এই কথা শোনাতে পারে না, কারো কাছে এই জ্ঞান নেই। तुम जानते हो हम आत्माएं कहाँ की रहवासी हैं। আমরা জানি যে আসলে আমাদের আদি নিবাসস্থান কোথায়। जैसे नाटक के एक्टर्स कहेंगे हम यहाँ के रहवासी हैं, कपड़ा बदल कर स्टेज पर आ जाएंगे। যারা নাটকে অভিনয় করে তারা বলবে আমার ঘর কোথায়, তো ড্রেস চেঞ্জ করে, নতুন ড্রেস পরে, অভিনয়ের ড্রেস পরে, মেকআপ করে, পরে স্টেজে আসে নাটক করবার জন্য। अभी तुम समझते हो हम यहाँ के रहवासी नहीं हैं। তোমরাও জানো যে আমাদের আসলে নিবাসস্থান কিন্তু এই দুনিয়ায় নয়, এই পুরানো দুনিয়াতে আমাদের নিবাসস্থান নয়। আসলে আমাদের নিবাসস্থান তো শান্তিধাম। यह एक नाटकशाला है। যেমন শেক্সপিয়ার বলেছিলেন যে ওয়ার্ল্ডটা হচ্ছে ড্রামা স্টেজ, আর আমরা সবাই এখানে অ্যাক্টর, আমাদের লাইফটাই ড্রামা। হ্যাঁ, তিনি এই কথা বলে যাননি যে এই নাটকের ডিউরেশন কত, এই নাটকের ডাইরেক্টরকে, ক্রিয়েটরকে কে, এগুলো তিনি বলতে পারেননি, কিন্তু তবু কিন্তু বলেছিলেন এই কথা। यह अभी बुद्धि में आया है कि हम मूल वतन के निवासी हैं, जिसको स्वीट साइलेंस होम कहा जाता है। এখন আমরা জানি, আমাদের বুদ্ধিতে এসে গেছে যে আমরা যাকেই শান্তিধাম, মুক্তিধাম এরকম বলা হয়, মূল বতন বলা হয়, সুইট সাইলেন্স হোম বলা হয়, ইনকর্পোরিয়াল ওয়ার্ল্ড বলা হয়। তো আমাদের নিবাসস্থান আসলে সেইখানে। इसके लिए ही सब चाहते हैं क्योंकि आत्मा दुखी है ना, সবাই ওই জন্য শান্তিধাম যেতে চায়, কারণ এই দুনিয়ায় মানুষ সবাই দুঃখী। তো कहते हैं हम कैसे वापस घर जाए, কি করে আমি মুক্তি পাবো, কি করে আবার ঘরে ফিরে যাব। তো এই কথা লোকে বলে। घर का पता ना होने के कारण भटकते हैं, কিন্তু ঘরের ঠিকানা তো জানা নেই, কোন বিধিতে ঘরে যাওয়া যায় সেটাও জানা নেই, তাই মানুষ এখানে ওখানে পথভ্রষ্ট হয়ে ঘুরে বেড়ায়। अभी तुम भटकने से छूटे, কারণ আমাদের ঠিকানা মিলে গেছে। बच्चों को मालूम पड़ गया है अभी तुमको सचमुच घर जाना है। अहम आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, यह भी वंडर है जिसको कुदरत कहा जाता है। এটাও কত আশ্চর্যের কথা যে আমি আত্মা কত ছোট বিন্দু। বাবা কালকেও বলেছিলেন আত্মা কত সূক্ষ্ম, बहुत सूक्ष्म। इतनी छोटी बिंदी में इतना पाठ खड़ा हुआ है। আশ্চর্যের কথা, এ কথা কালকে বাবা বলেছিলেন যে কত সূক্ষ্ম বিন্দি, ছোট্ট বিন্দি, কিন্তু তার মধ্যে কত জন্ম জন্মান্তরের পাঠ রেকর্ডিং আছে। आश्चर्य কথা। परम पिता परमात्मा कैसे पाठ बजाते हैं यह भी तुम जान गए हो। सबसे मुख्य पाठधारी वह है, करण करावन हर है ना, तो बाबा के तो मेन बोला जाबे मुख्य पाठधारी बाबा। बाबा सृष्टिते आसेन এই সৃষ্টিকে পতিত থেকে পাবন বানাতে, নতুন সৃষ্টি স্থাপন করতে। বাবা কত কল্যাণকারী কাজ করেন, तो बाबा के कर्ता बोला है, करण करावन है। तुम मीठे मीठे बच्चों को यह अभी समझ में आया है
कि हम आत्माएं शांति धाम से आती है। আমরা এখন বুঝে গেছি যে আমরা আসি কিন্তু শান্তি ধাম থেকে। আমাদের ঘর চাঁদ, সূর্য, গ্রহ, তারকা সব কিছু পরকালে, যেখানে গীতায় বলা হচ্ছে যেখানে পৃথিবীর কোনো আওয়াজ গিয়ে পৌঁছায় না, চাঁদ সূর্য এদের আলো গিয়ে পৌঁছায় না, সেই অব্যক্ত জ্যোতির কত নাম ওই জায়গাকার। আমরা এখন জেনেছি যে আমাদের আত্মাদের ঘর আসলে শান্তি ধাম। आत्माएं कोई नई थोड़ी ही निकलती हैं जो शरीर में प्रवेश करती है, नहीं। এমন তো নয় যে আত্মা নতুন করে তৈরি হলো যেটা শরীরে গিয়ে প্রবেশ করলো। आत्माएं सभी स्वीट होम में रहती है। মনুষ্য আত্মা সবাই সুইট হোম, সুইট সাইলেন্স হোম, শান্তিধাম, পরমধাম, মুক্তিধাম যাই বলা হয় সেইখানে ছিল, সেখান থেকে নেমে আসে। উহা সে আতি হ্যাঁ পাট বাজারে, সেই ঘর থেকে সব আত্মা পর পর নেমে আসে এই দুনিয়ায় নাটকে অভিনয় করবে বলে। সবই কো পাট বাজানা হয়, সবাইকে এই অভিনয় অংশ নিতে হয়। ইহ খেল হয়, এটাকে খেলাও বলা হয়। ইহ সূর্য, চাঁদ, স্টার্স আদি ক্যা হয়, এগুলো কি? এই যে সূর্য, চাঁদ এগুলো যে দেখানো হয়, ইহ সব বাত্তিयां हैं जिसमें রাত और दिन का खेल चलता है। দুনিয়াতেও যেমন নাটকের স্টেজ বানালে সেখানে লাইট দেওয়া হয়, এখানেও তাই সৃষ্টিরূপী রঙ্গমঞ্চ। এখানেও দিন হয় তো সূর্য দেখা যায়, রাত হয় তো চাঁদ দেখা যায়। তো कई कहते हैं सूर्य देवताय नमो, চন্দ্র দেবতায় নমো, এরকম লোকে মনে করে যে এরা বোধহয় কোনো দেবতা, তো এরকম পুজো করে। তারপরে বলতেও বলে মুখে সূর্য দেবতায় নমো, চন্দ্র দেবতায় নমো, परंतु वास्तव में यह कोई देवता है नहीं। বাস্তবে তো এগুলো এরা দেবতা নয়, এরা তো সৃষ্টিতে আলো দেওয়ার জন্য নিমিত্ত। দিনের বেলায় সূর্য, রাতের বেলায় চাঁদ, এগুলো মানে লাইট দেওয়ার কাজ করে। इस खेल का किसको मालूम नहीं है, सूर्य चाँद को भी देवता कह देते हैं। देखो एगुलो मानुष ना जानार कारणे सूर्य चाँद एदेरकेও देवता बोले देয়। वास्तव में यह इस सारे विश्व नाटक के लिए बत्तियां हैं। আসলে এগুলো সারা বিশ্ব নাটক রূপী স্টেজে এরা কিন্তু বাতির কাজ করে, অর্থাৎ লাইট দেওয়ার কাজ করে। हम रहवासी हैं সুইট সাইলেন্স হোম के। আবার বাবা বলছে আসলে আমাদের নিবাসস্থান সুইট साइलेंस होम। यहाँ हम पाठ बजा रहे हैं। यह जो मिशन चक्र फिरता रहता है, जो कुछ होता है कामा में नूत है। বাবা বলছেন যেমন কারো মাথায় যদি উকুন হয় ও কত ধীরে ধীরে চলে, যেমন ঘড়ির সেকেন্ডের কাঁটা যেটা, সেটা কত ধীরে ধীরে এরকম চলতে থাকে। তো সৃষ্টিরূপী নাটকও এখানকার ঘড়িও ঠিক ওই রকম ধীরে ধীরে এরকম চলতে থাকে। কিন্তু যা কিছু এই নাটকে হচ্ছে সেগুলো কিন্তু পূর্ব নির্ধারিত। প্রতি কল্পে কল্পে যেটা হয় ওটা ফিক্সড হয়ে থাকে, ওটাই আবার 5000 বছর পর পর প্রত্যেকটা ঘটনা পুনরাবৃত্ত হয়। ऐसे नहीं कहना चाहिए कि ऐसे नहीं होता था तो ऐसे होता। মানুষ এই কথা বলে যদি এরকম না হতো, এরকম যদি হতো তাহলে ঠিক হতো। বাবা বলছেন ইহ তো ড্রামা হয় না, এখানে যা কিছুই হচ্ছে প্রত্যেকেরই নাটকে পার্ট আছে, যে যা করছে ঠিকই আছে, ওর রোল ও করে যাচ্ছে, ওর নিজস্ব ভূমিকায়, ওর নিজস্ব চরিত্রে অভিনয় করছে, ঠিকই আছে। আসলে সেই জন্য ড্রামাকে ঠিক ঠিক মতন বোঝা দরকার। मिश्ला जैसे तुम्हारी माँ थी, ख्याल में तो नहीं था ना कि चली जाएगी। বাবা বোঝাচ্ছেন উদাহরণস্বরূপ মনে করো তোমার মা ছিলেন, তিনি যে চলে যাবেন, তিনি যে শরীর ছেড়ে দেবেন, আগে তো তুমি জানতে না। ना अच्छा शरीर छोड़ दिया
ড্রামা। তার ওইটুকুই পাঠ ছিল, তার অভিনয় ওইটুকুই ছিল, তো চলে গেল, এটাও ড্রামা। আপনার নয়া পাঠ বাজা রহি হ্যাঁ, ও আবার নতুন করে নতুন শরীরে গিয়ে তার আবার পাঠ করবে। যেখানে তার নেক্সট পার্ট ছিল সে সেখানে তাকে যেতেই হবে বাধ্য। ফিকর কি কই বাদ নেই। যেমন কোনো যানবাহনে চড়ে কোনো যাত্রী যায়, তো ওরও তো নির্দিষ্ট জায়গায় ওকে নামতে হয়, এটাও ঠিক তাই। প্রতিটি জন্মে প্রতিটি আত্মার আয়ু ও তো ঠিক হয়েই আছে। যখন ওর যাওয়ার হবে ও তখন পুরানো শরীর ছেড়ে দিয়ে আবার নতুন শরীরে প্রবেশ করবে। यहाँ तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम एक्टर्स हैं, यह हार और जीत का खेल है। আমরা সবাই এই পৃথিবীতে অভিনয় করছি, এখানে হার আর জিতের খেলা চলছে, কখনো হার কখনো জিত। यह हार जीत का खेल माया पर आधारित है। এই হার কার কাছে আর জিত কার কাছে? মায়ার উপরে। মায়ার কাছে হেরে গেলে হার, আর মায়ার উপরে বিজয়ী হলে জিত। माया से हारे हार है और माया से जीते जीत। यह बातें तो सब है, परंतु बुद्धि में ज्ञान जरा भी नहीं है। বলতে লোকে বলে মায়া সে হারে হার, মায়া সে জিতে জিত, কিন্তু এটা মুখে লড়তে থাকে, বুদ্ধিতে কিন্তু এই জ্ঞান নেই। तुम जानते हो माया क्या चीज है। আমরা বাচ্চারা জানি যে মায়া আসলে কি বস্তু, কি জিনিস এটা। यह तो रावण है जिसको कि माया कहा जाता है। धन को संपत्ति कहा जाता है, धन को माया नहीं कहेंगे। অনেকে ধনকে মায়া বলে। বাবা বলছেন ধন তো সম্পত্তি, ধনকে কখনো মায়া বলা যায় না। হ্যাঁ, ধনের প্রতি যদি লোভ থাকে তাহলে তাকে মায়া বলা যায়। तो मनुष्य समझते हैं इनके पास बहुत धन है, तो कह देते माया का नशा है। কারো কাছে অনেক বেশি প্রপার্টি থাকলে লোকে বলে দেয় যে ওর কাছে মায়ার নেশা আছে, মানে ধনকে মায়া বলে। আসলে তা না। ধনের প্রতি আকর্ষণ, ধনের প্রতি লোভ, তাকে মায়া বলা যায়। কারণ 5 विकार হচ্ছে माया रावण। लेकिन माया का नशा होता है क्या? माया को तो हम जीतने की कोशिश करते हैं, तो इसमें कोई भी बात में संशय नहीं उठना चाहिए। कच्ची अवस्था होने के कारण ही संशय उठता है। এই যে মনে অনেক প্রশ্ন আসে, এটা কেন, ওটা কি, হ্যাঁ, এইসব যে প্রশ্নগুলো আসতে থাকে, তো এটা হচ্ছে বাবা বলছেন যে কাঁচা অবস্থা হওয়ার ফলেই এই সংশয় আসে। যদি কারো স্থির বুদ্ধি হয়, সে যদি অনুভব করে যে না, ড্রামায় সব ঠিকই আছে, যা যেটা হওয়ার সেটাই হচ্ছে, তো তার অবস্থাকে পক্কা অবস্থা বলে দেবে। अभी ভগবানুবাচে किसके प्रति? ভগবানুবাচে যে বলা হচ্ছে কাদের প্রতি? आत्माओं के प्रति। भगवान तो जरूर शिव ही चाहिए जो आत्माओं प्रति कहे। বাবা বলছেন ভগবানই বা কাকে বলা যেতে পারে? ভগবানের ডেফিনেশন বলতে গেলে যার মাতা পিতা হয় না, যিনি নিরাকার, যিনি জন্ম মৃত্যু চক্রে আসেন না, যিনি সুখ দুঃখের বন্ধনে বাঁধা পড়েন না, তো তিনি ভগবান। তো তিনি তো একমাত্র শিব বাবা, যার মাতা পিতার খবর কেউ জানে না, তার জন্ম কাহিনী কেউ জানে না। कृष्ण तो देहधारी है, वो आत्माओं प्रति कैसे कहेंगे? কৃষ্ণ আত্মাদের প্রতি কি করে বলবেন? তিনি তো নিজেই দেহধারী। तुमको कोई देहधारी ज्ञान नहीं सुनाते हैं, बाप को तो देह है ही नहीं। তোমাদেরকে কিন্তু কোনো দেহধারী জ্ঞান শোনাচ্ছেন না। বাবার তো দেহ হয় না, और तो सबको देह है। जिनकी पूजा करते हैं उनको याद करना तो सहज है। বাবা বলছেন সবার দেহ আছে, দেবী দেবতাদেরও দেহ আছে, তো বাবা বলছেন যাদের পূজা করা হয় তো সেই পূজা করা তো সহজ। ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहेंगे देवता, शिव को भगवान कहते हैं। এটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট কথা। ভগবান ঈশ্বর কাকে বলা যায়? কোনো দেহধারী,
ভগবান বা ঈশ্বর বলা যায় না। তাই কেবলমাত্র শিব বাবাই ভগবান বা ঈশ্বর। ऊंचे ते ऊंच ভগবান উनको দেহ है नहीं। ওই জন্যই লোকে বলে ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়, মানে তিনি কেবলমাত্র শিব বাবা, তিনি এক এবং তার মতন দ্বিতীয় কেউ হয় না, তাই বলা হয় অদ্বিতীয়। यह भी तुम जानते हो, जब मूल वतन में आत्माएं थी तो तुमको देह थी। বলো, বাবা বলছেন যখন মূল বতনে আত্মা আমরা ছিলাম তখন কি দেহ ছিল? नहीं, तुम आत्माएं थी। यह बाबा भी आत्मा है, सिर्फ वह परम है, इनका पाठ गाया हुआ है। शिव बाबा আসলে आत्मा, কিন্তু তাকে বলা হয় পরম আত্মা। তারও পাঠ আছে সৃষ্টিতে, তারও গায়ন আছে। पाठ बजा कर गए हैं तब ही पूजा होती है। বাবাও এই সৃষ্টিতে কিছু কর্তব্য করে গেছেন, তো সেই জন্যই তার পূজা হয়। परंतु एक भी मनुष्य नहीं जिसको यह मालूम हो 5000 बरस पहले भी परम पिता परमात्मा रचता आया था। वह है ही हेवनली गॉड फादर। বা বলছেন এই দুনিয়াতে কোনো মানুষেরই জানা নেই যে বাবা 5000 বছর আগে এসেছিলেন নতুন সৃষ্টি রচনা করতে, এবং ওই নতুন সৃষ্টিকে স্বর্গ বলা হয়। তাই বাবার জন্য মহিমা করে বলা হয় हेवनली गॉड फादर। हर 5000 बरस बाद कल्प के संगम पर वह आते हैं। প্রতি 5000 বছর পর পর কল্পের সঙ্গমে বাবা আসেন। পুরানো কল্পের বিদায় এবং নতুন কল্পের সূচনা, সেই সন্ধিক্ষণে বাবা আসেন। पहले कल्प की आयु लंबी चौड़ी कर देने से सब भूल गए हैं। কল্পের আয়ু তো লম্বা চড়া, লাখ লাখ বছর, এইসব বলে দেওয়ার কারণে মানুষ সব ভুলে গেছে। तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, तुम खुद कहते हो बाबा हम आपसे कल्प कल्प मिलते हैं और आपसे वर्षा लेते हैं, फिर कैसे गवाते हैं, यह बुद्धि में है। বাবা বলছেন তোমরা বাবাকে নিজেই বলো যে বাবা আমরা প্রতি কল্পে তোমার সঙ্গে মিলন মানাই, তোমার কাছ থেকে সম্পদের অধিকারী হই, আবার আমরা সম্পদহীন হয়ে যাই। তো বাবা বলছেন এই কথা কিন্তু এখন তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে কি করে এগুলো হয়। ज्ञान तो अनेक प्रकार के हैं, परंतु ज्ञान का सागर भगवान को ही कहा जाता है। ज्ञान अनेक प्रकारेर আছে, কিন্তু জ্ঞানের সাগর এ তো ভগবানকেই বলা হয়, মানে বাবাকে বলা হয়। अब यह भी सब समझते हैं विनाश होगा जरूर, विनाश तो अवश्य হবে। आगे भी विनाश हुआ था, कैसे हुआ था यह किसको भी पता नहीं है। शास्त्र में तो विनाश के बारे में क्या क्या लिख दिया है। पांडव और कौरवों की युद्ध कैसे हो सकती। বাবা বলছেন শাস্ত্রতে বিনাশ সম্পর্কে কি কি সব বলে গেছে, তো পাণ্ডব এবং কৌরবদের যুদ্ধ এ কি করে হবে। পাণ্ডবরা তো অহিংসক, তারা তো কৌরবদের সাথে যুদ্ধ করতে যাবে না। तो अभी तुम ब्राह्मण को संगम युद्ध करो। ब्राह्मणों की तो कोई लड़ाई है नहीं, ब्राह्मण तो कखनो लड़ाई करबे ना। बाप कहते हैं तुम हमारे बच्चे को नॉन वायलेंस डबल अहिंसा। बाबा बोलছেন তোমরা আমার বাচ্চারা তোমরা তো डबल अहिंसा नॉन वायलेंस। अभी तुम निर्विकारी बन रहे हो, तुम ही बाप से कल्प कल्प वर्षा लेते हो, इसमें कुछ भी तकलीफ की बात नहीं, नॉलेज बड़ी सहज है। बाबा बोलছেন এর মধ্যে তো কোনো কষ্টের কথাই নেই, কারণ জ্ঞান তো बहुत सहज। 84 जन्मों का चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। अभी नाटक पूरा होता है, बाकी थोड़ा टाइम है। এখন এই নাটক শেষ হতে চলেছে, এখন অল্প সময় আছে। तुम जानते हो अभी ऐसा समय आने वाला है जो साहूकारों को भी अनाज नहीं मिलेगा
पानी नहीं मिलेगा, इसको कहा जाता है दूध के पहाड़, খুনে নাহে খেল, है ना। বাবা বলছেন যারা অতি ধনী ব্যক্তি তাদেরও জন্য খাবার মিলবে না, জল পাওয়া যাবে না, তো একেই বলা যাবে দুঃখের পাহাড়। এমন দুঃখ যাকে টলানো যায় না। খুনে নাহে খেল, কত খুনোখুনি হবে। মহাভারতের যুদ্ধে তো অত ডিটেল দেখানো হয়নি, কেবল কৌরব পাণ্ডবদের লড়াই হয়েছিল ওটাই দেখানো হয়েছে। আসলে তো কত রকমভাবে সৃষ্টির বিনাশ হবে, মানুষের মধ্যে খুনোখুনি হবে, বম ব্লাস্টিং হবে, ভূমিকম্প, সুনামি, কত রকম তুফান আসবে, কত রকমভাবে সৃষ্টির মহাবিনাশ হবে, কত রোগ ব্যাধি হবে। বর্তমানে যেমন করোনা চলছে, তো কত রোগ ব্যাধি হবে। বাবা অনেক আগেই বলেছিলেন এমন রোগ আসবে যখন ডাক্তারও ট্রিটমেন্ট করতে পারবে না, ঘর থেকে কেউ বেরোতে পারবে না। এখন সেই ঘটনাগুলো আমরা দেখছি। তো বাবা যা যা বলেছেন সেগুলো তো হুবহু হবে। কেউ বিশ্বাস করুক আর নাই করুক, যারা বিশ্বাস করে তারা জানে এইসব ঘটনাগুলো অবশ্যই ঘটবে। ইতনে সব খতম হো যায়েঙ্গে, কত কোটি কোটি মানুষ मैक्सिमम खत्म हो जाए। कोई भूल करते हैं तो उनको दंड मिलता है, इन्होंने क्या भूल की है। बाबा बोलছেন যে কেউ ভুল করলে তার সাজা মেলে। তো এই দুনিয়ার মানুষ তারা কি ভুল করেছে যে তাদের এইভাবে সাজা মিলবে বিনাশের দ্বারা। তো বাবা বলছেন सिर्फ एक ही भूल की है जो बाप को भूले है, একটাই ভুল করেছে, বাবাকে ভুলে গেছে। আমরা যারা ব্রাহ্মণ বাচ্চা, ব্রহ্মা কুমার কুমারী, আমরা এখন বাবাকে জেনে গেছি, তো সেই জন্য আমরা বাবাকে ইয়াদ করে পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার পুরুষার্থ করছি। দুনিয়াওয়ালে তো এখনো জানে না, শুনতেও চায় না, তো কত বড় ভুল। तुम तो बाप से राजा ही ले रहे हो, बाकी मनुष्य तो समझते हैं मरे कि मरे। महाभारत लड़ाई थोड़ी भी शुरू हुई तो मर जाएंगे। महाभारतेर लड़ाई महाविनाश शुरू होले बाबा बोलছেন बस सब तो मरते থাকবে, तुम तो जीते हो ना, तुम ट्रांसफर होकर अमर लोक में जाते हो इस पढ़ाई की ताकत से। তোমরা তো এখান থেকে ট্রান্সফার হবে, আমরা সবাই অমর লোকে যাব। বাবা বলছেন এই পড়ার শক্তিতে। पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है, शास्त्रों की भी पढ़ाई है, उससे भी इनकम होती है, परंतु वह पढ़ाई है भक्ति की। बाबा बोलছেন যে পড়াকে সোর্স অফ নলেজ ইজ সোর্স অফ ইনকাম এরকম বলা হয়। তো বাবা বলছেন শাস্ত্রও পড়াই, শাস্ত্র লোকে পড়ে লোককে শুনিয়ে কত ইনকাম করে, किंतु वही पढ़ाई के बोला जाए भक्ति पढ़ाई। अब बाप कहते हैं मैं तुमको इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाता हूँ। बाबा बोलছেন আমি তোমাদেরকে লক্ষ্মী নারায়ণের মতন বানাচ্ছি। तुम अभी स्वच्छ बुद्धि बनते हो, तुम जानते हो हम ऊंचे से ऊंच बनते हैं, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते हैं। बाबा बोलছেন তোমরা জানো যে আমরা কত শ্রেষ্ঠ হয়ে গেছি না, কিন্তু ধীরে ধীরে পুনর্জন্ম নিতে নিতে আমরা নিচে নেমে এসেছি। নয়ে সে পুরানা হতা হয়, নতুন থেকে আবার পুরানো হয়ে যায়। সিঁড়ি জরুর উতরনি পড়ে না। বাবা বলছেন ওই জন্যই আমাদের চিত্র আছে, সিঁড়ির চিত্র, উত্থান এবং পতনের কাহিনী। তো বাবা বলছেন সিঁড়ি তো অবশ্যই নিয়ে नामते হবে, তো सीढ़ी दिए तो नीचे तो नामते ही হবে। अभी सृष्टि की भी उतरती कला है, चढ़ती कला थी तो इन देवताओं का राज्य था, स्वर्ग था, अभी नरक है। যখন আমাদের চড়তি কলা ছিল তো তখন দেবতাদের রাজ্য ছিল ভারতে, স্বর্গ বলা হতো, এখন তো নরক হয়ে গেছে। अभी तुम फिर से पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्गवासी बनने के लिए, बाबा बाबा करते रहते हो,
এখন আবার আমরা পুরুষার্থ শুরু করেছি, কারণ শান্তিধাম যাব আমরা, ভায়া শান্তিধাম, স্বর্গবাসী হব, স্বর্গদুনিয়া আমরা আসব। আর তাই আমরা এখন বাবা বাবা করছি। ओ गॉड फादर कह पुकारते हैं, परंतु यह थोड़े ही समझते हैं कि वह आत्माओं का बाप ऊंचे थे ऊंच है, हम उनके बच्चे, फिर दुखी क्यों। বাবা বলছেন যে গডফাদার বলে বলে তো বাবার কাছে প্রার্থনা করা হয়, বাবাকে আহ্বান করা হয়, কিন্তু এ কথা কি কেউ বোঝে যে তিনি সব আত্মাদের বাবা, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ, সবচেয়ে উঁচু তিনি, তো আমরা তার বাচ্চা, কিন্তু আমরা কেন দুঃখী। अभी तो समझते हो दुखी भी होना ही है, কারণ মানুষ যদি ভুল করে তো তাকে তো তার পরিণাম স্বরূপ দুঃখিত হতেই হবে। यह सुख और दुख का खेल है ना, जीत में सुख है, हार में दुख है। बाप ने राज्य दिया, রাবণ ने छीन लिया। বাবা রাজ্য দিয়েছিলেন আর রাবণ সেই রাজ্য ছিনিয়ে নিয়েছে। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता रहता है, बाप आया हुआ है। আমরা এখন জানি, আমাদের বুদ্ধিতে এসে গেছে যে বাবা আমাদের স্বর্গের সম্পত্তি রূপে বাবা আমাদেরকে দিতে আসে। বাবা এখন এসেছেন আবার। अभी सिर्फ पाप को याद करना है तो पाप कट जाए। শিব বাবাকে ওই জন্য বলে পাপ কাটেশ্বর। তো যদি আমরা এখন কেবলমাত্র বাবাকে ইয়াদ করি তো তাহলে পাপ কেটে যাবে। জন্ম জন্মান্তর কা শির পর বোঝা হয় না, বহু জন্মের পাপ বোঝা রূপে আমাদের মাথায় আছে। यह भी तुम जानते हो तुम कोई बहुत दुखी नहीं होते हो, कुछ सुख भी है आटे में नमक। বা বলছেন তোমরা বহুত দুঃখী হও না, তোমাদের একটু হলেও সুখ আছে, কিন্তু সেই সুখটা হচ্ছে আটায় যে পরিমাণ নমক দেওয়া, লবণ দেওয়া। जिसको काग विष्ठा समान सुख कहा जाता है। तुम जानते हो सर्वों का सद्गति दाता एक ही बाप है, जगत का गुरु भी एक ठहरा, वानप्रस्थ में गुरु किया जाता है। अभी तो छोटे को भी गुरु करा देते कि अगर मर जाए तो सद्गति को पाएंगे। বাবা বলছেন আগে তো এরকম ছিল, বানপ্রস্থি হলে তখন গুরু করত, এখন তো ছোট বাচ্চারও গুরু করিয়ে দেয়, মনে করে যদি কোনো হঠাৎ মরে যায় তো তাহলে সদ্গতি পেয়ে যাবে, কারণ গুরু করে দেওয়া হয়েছে তো সদ্গতি পাবে। बाप कहते हैं वास्तव में किसको भी गुरु नहीं कह सकते। আসলে কিন্তু কোনো দেহধারীকে গুরু বলা যায় না। গুরু ওয়াক যে সদ্গতি দে, যিনি মুক্তি, জীবন মুক্তি দিতে পারেন তিনিই হলেন আসলে গুরু। ওই জন্য সদ্গুরু তো শিব বাবা। सदगति दाता तो एक ही है, बाकी क्राइस्ट, बुद्ध आदि कोई भी गुरु नहीं। এনারা ধর্মস্থাপক, এদেরকে গুরু বলা যাবে না। वे आते हैं तो सबको सदगति मिलती है क्या, তারা আসেন তো তখন কি সবার সদ্গতি হয়? তা তো হয় না। আমরা চোখের সামনে দেখছি কত ধর্ম, কত ধর্মস্থাপক এসেছিলেন। তো বাবা একবার শুনিয়েছিলেন এই জন্য যে ধর্মস্থাপক গুরু এরা আসেন, ওদের পিছে পিছে শিষ্যরা সব উপর থেকে নিচে নেমে আসে, অর্থাৎ তারা নিচে নামানোর কাজ করে। বাবা সৃষ্টিতে আসেন, বাবা নিচের থেকে আমাদেরকে উপরে নিয়ে যাওয়ার কাজ করেন, ওই জন্য তাদেরকে গুরু বলা যায় না। क्राइस्ट आया, उनके पीछे सब आने लगे जो भी उस धर्म के थे। তার যারা ফলোয়ার্স, তো তারা সবাই তার অনুগামী যারা, তারা সব ক্রাইস্টের পিছে পিছে নিচে নেমে এলো। फिर उनको गुरु कैसे कहेंगे जबकि ले आने के लिए निमित्त बने हैं। নিচে আনার জন্য তারা নিমিত্ত হলেন, তো তাদেরকে কি করে গুরু বলা যাবে? গুরু তো এই দুনিয়া থেকে পার করবেন, উপরে নিয়ে যাবেন, তাকে गुरु বলা যাবে। पतित पावन एक ही बाप को कहते हैं, वह सबको वापिस ले जाने वाला है।
বাবা বলছেন পতিত পাবন কেবল বাবাকেই বলা যায়। বাবা তো এই দুনিয়া থেকে আমাদেরকে শান্তিধামে ফিরিয়ে নিয়ে যান। स्थापना भी करते हैं, सिर्फ सबको ले जाए तो প্রলয় हो যায়। বাবা স্থাপনার কাজও করছেন। সবাইকে যদি বাবা নিয়ে চলে যেতেন তাহলে তাকে প্রলয় বলা যেত। সবাই তো যাবে না, ম্যাক্সিমাম যাবে, কিন্তু অল্প কিছু সংখ্যা তো থাকবে। আবার নতুন দুনিয়া স্থাপনার কাজে, নতুন দুনিয়া তৈরির কাজে যারা মদত করবে। তো প্রলয় তো হতি নেই। सब शास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता गाई हुई है, गायन है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भारत में ही बाप आते हैं। स्वर्ग की बादशाही देने वाला बाप है, उनको भी सर्वव्यापी कह देते हैं। बाबा बोलছেন যে স্বর্গের বাদশাহী বাবা দিতে আসেন, আর সেই বাবাকে সর্বব্যাপী বলা হয়। अभी तुम बच्चों को खुशी है कि नई दुनिया में सारे विश्व पर एक हमारा ही राज्य होगा। আমাদের বাচ্চাদের এখন খুশি কি নতুন দুনিয়ায় সারা বিশ্বে কেবলমাত্র আমাদেরই একটাই রাজ্য হবে। उस राज्य को कोई छीन नहीं सकता। স্বর্গ দুনিয়ার রাজধানীকে, রাজ্যকে কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না। यहाँ तो टुकड़े टुकड़े पर आपस में कितना लड़ते रहते हैं, तुमको तो मजा है। এই পুরানো দুনিয়ায় তো ছোট্ট ছোট্ট টুকরো টুকরোর জন্য মানুষ কত লড়াই করে। সবাই চায় আমার দেশ আলাদা হোক, আমি স্বতন্ত্র হয়ে যাই। তো বাবা বলছেন তোমাদের জন্য তো মজা, আমাদের অত বিশাল দুনিয়া মিলবে, কিন্তু তখন আমরা দেবতার সংখ্যায় কত কম হব, কিন্তু কোনো পার্টিশন থাকবে না, কোনো লড়াই হবে না। হ্যাঁ, এ ওর জমি নেওয়ার জন্য কেউ কিছুই করবে না, কারণ এক পরিবার হবে সেখানে। খগ্গিয়া মারনি হ্যাঁ, খগ্গিয়া মানা দুই হাত তুলে যে নাচ করে বাচ্চারা, তাকে বলে खग्गिया मारना। कल्प कल्प बाबा से हम वर्षा लेते हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो, फिर भी भूल जाते हैं। कहते हैं बाबा योग खूब जाता है। बाबा ने कहा है योग अक्षर निकाल दो, वह तो शास्त्रों का अक्षर है। বাচ্চারা বাবাকে বলে যে বাবা যোগ করা ভুলে যায়, তো বাবা বলছেন যোগ শব্দ ভুলে যাও, ওটা তো শাস্ত্রের কথা। बाप कहते हैं मुझे याद करो, योग भक्ति मार्ग का अक्षर है। बाप से बादशाही मिलती है स्वर्ग की, उनको तुम याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश कैसे होंगे। আমরা বাবাকে স্মরণ করি, তো বাবা বলছেন যদি তুমি না করো তো তাহলে তোমার যে জন্ম জন্মান্তরের বিকর্ম পাপ, ওটা বিনাশ হবে কি করে। राजाई कैसे मिलेगी। याद नहीं करेंगे तो पद भी कम हो पड़ेगा, सजा भी खाएंगे, यह भी अक्ल नहीं है। যে যদি আমি বাবাকে অত ইয়াদ না করি তাহলে সাজা খেতে হবে। বাবা বলছেন এই আক্কেলটাও নেই। কালকেও বাবা বলেছিলেন না যে 8 ঘন্টা বাবার ইয়াদ করলে কি কি প্রাপ্তি হবে। বহুত খুশি হবে, তখন মায়া ডিস্টার্ব করবে না, তখন সর্ব দুনিয়ার বাদশাহী মিলে যাবে। তো কত কিছু বাবা বললেন কালকে। इतने बेसमझ बन पड़े हैं, मैं कल्प कल्प तुमको कहता हूँ माम एकम याद करो। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज, अहं तां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। বাবা বলছেন যে বাবা প্রতি কল্পে কল্পে সেই কথা বলেন, তুমি কেবলমাত্র আমায় স্মরণ করো, আমি তোমার জন্ম জন্মান্তরের পাপ থেকে তোমাকে মুক্ত করে দেব। जीते जी इस दुनिया से मर जाओ। শরীরে থাকলেও মনে করো আমি যেন এই পুরানো দুনিয়া থেকে মরে গেছি। তাই বাবা বলেন যে শান্তিধাম আর সুখধামকে ইয়াদ করো, মনে করো আমি ওইখানে আছি। पाप की याद से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुम विजय माला का दाना बन जाएंगे। कितना सहज है। ऊंचे ते ऊंच शिव बाबा और ब्रह्मा दोनों हाइस्ट है। सबसे श्रेष्ठ शिव बाबा और नेक्स्ट হচ্ছেন ব্রহ্মা বাবা, দুজনকেই হাইস্ট বলা যাবে। ও পারলৌকিক
और यह अलौकिक। शिव बाबा पारलौकिक पिता और ब्रह्मा बाबा अलौकिक पिता। बिल्कुल साधारण टीचर हैं। वह टीचर्स फिर भी सजा देते हैं, यह तो पुचकार देते रहते हैं। দুনিয়ায় তো টিচাররা পড়াশোনা ঠিক করে না করলে সাজা দেন, কিন্তু বাবা তো কখনোই সাজা দেন না। বাবা তো আদর করে করে ভালোবেসে এগিয়ে নিয়ে যান বাচ্চাদেরকে। যদি বাচ্চারা বড় ভুলও করে, বাবা বলেন ঠিক আছে এবার তুমি ঠিক করে চলো। कहते हैं मीठे बच्चे बाप को याद करो, शतो प्रधान बनना है, पतित पावन एक ही बाप है, गुरु भी वो ही ठहरा और कोई गुरु हो ना सके। तो शिव बाबाई কি হয়ে গেলেন? শিব বাবাই আমাদের সুপ্রিম বাপ, সুপ্রিম ফাদার, সুপ্রিম টিচার, আবার সুপ্রিম প্রিসেপ্টার। গুরু তাকেই বলা যাবে, সদ্গুরু। कहते हैं बुद्ध पार निर्वाण गया, यह सब गपोड़ा है। আসলে কেউই নির্বাণ ধামে যায়নি, বলছেন এগুলো সব গল্প বানিয়েছে। এক ভি ওয়াপিস যা না সকে, কারণ এখনো নাটক চালু আছে। মাঝখান থেকে কেউ ঘরে ফিরতে পারে না। লৌকিক নাটকেও নাটক শেষ হওয়া পর্যন্ত হতে পারে তার পাঠ করা হয়ে গেছে, কিন্তু সেও তো ঘরে যায় না। পুরো নাটক শেষ হলে তারপরে সবাই তার ড্রেস চেঞ্জ করে, মেকআপ চেঞ্জ করে, পরে ঘরে যায়। তো এই বড় নাটকে কি করে কেউ ঘরে চলে যাবে যখন কিনা ঘরের গেটই খোলা হয়নি? सबका ड्रामा में पार्ट है, प्रत्येक पुनर्जन्मे आसते हैं। कितनी विशाल बुद्धि और खुशी रहनी चाहिए। ऊपर से लेकर सारा ज्ञान बुद्धि में है। ब्राह्मण ही ज्ञान उठाते हैं, ना शूद्रों में ना देवताओं में यह ज्ञान है। কেবলমাত্র আমরা ব্রাহ্মণরাই এই জ্ঞান জানি, কারণ আমাদেরকে ভগবান এসে পড়াচ্ছে, শিব বাবা পড়াচ্ছে। শূদ্রদেরকেও বাবা পড়ান না, আর নতুন দুনিয়ায় দেবতারা যারা তারাও পড়ে না। अब समझने वाला समझे, जो ना समझे उनका मौत है। যে বুঝবে না সে তো যেন মরে আছে। पद भी कम हो जाएगा। स्कूल में भी नहीं पढ़ते हैं तो पद कम हो जाता है। স্কুলেও যদি কেউ ঠিক মতন পড়াশোনা না করে তো তার স্ট্যান্ডার্ড কম হয়ে যায়। তাহলে যে ভালো পড়বে ও ফার্স্ট হবে, সেকেন্ড হবে, আর যে ভালো করে পড়বে না কোনো রকমে পাস করবে, তোর স্ট্যান্ডার্ড লো হয়ে গেল না। अलफ बाबा बे बादशाही, हम फिर से अपनी राजधानी में जा रहे हैं। यह पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। আমরা আবার করে আমাদের নতুন রাজধানীতে যাচ্ছি। এই পুরানো দুনিয়া তো এবার খতম হয়ে যাবে। अच्छा, मीठे मीठे शिखी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पद्मा पदम गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार बा हमें ऐसे नए विश्व की राजाई देते हैं जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। इस खुशी में खग्गियां मारनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, विजय माला का दाना बनने के लिए जीते जी इस पुरानी दुनिया से मरना है। पाप की याद से विक्रम विनाश करने हैं। आज का वरदान, एक के साथ सर्वो रिश्ता निभाने वाले, सर्वो किनारों से मुक्त संपूर्ण फरिश्ता बनो। एक के साथ सर्वो रिश्ता यानी सब संबंध निभाने वाले, सर्वो किनारों से मुक्त संपूर्ण फरिश्ता बनो। रिश्ता जैसे कोई नई चीज बनाते हैं, जब वह बनकर तैयार हो जाती है तो किनारा छोड़ देती है। বাবা অনেক সময় হালুয়ার উদাহরণ দিয়েছে, যে হালুয়া করাতে যখন বানানো হয়, যখন তৈরি হয়ে গেছে তো বোঝা যায় ও কিনারা ছেড়ে দেয়। तो ऐसे जितना संपन्न स्टेज के समीप आते जाएंगे उतना सर्वो से किनारा होता जाएगा। এই রকমই
এই দুনিয়াতেও আমরা যে এখন বাবার কাছে সঙ্গম যুগে পড়ছি, তো বাবা বলছেন সবার সাথে যখন বাবার অনেক কাছে এসে যাবে, তো যতজনের সাথে এখন বুদ্ধি যোগ লেগে যায়, বারবার বাবাকে ইয়াদ করতে হতে আবার অন্যদিকে বুদ্ধি যায়, তো বাবা বলছেন সব কিনারা থেকে তুমি মুক্ত হয়ে যাবে। নামমাত্র সবার সঙ্গে ওঠা বসা থাকা, কিন্তু কারো কথা চিন্তায় এসে বাবার চিন্তা থেকে ছাড়িয়ে দিচ্ছে, এরকম হবে না। जब सब बंधनों से वृत्ति द्वारा किनारा हो जाए, अर्थात किसी में भी लगाव ना हो, तब संपूर्ण फरिश्ता बनेंगे। एक के साथ सर्व रिश्ते निभाना यही ठिकाना है। भक्ति मार्गे যেমন বাবার মহিমা করতে গিয়ে তখন বলে তমেব মাতাশ্চ পিতা তমেব, এই যে শ্লোক গায় না, তো বাবা বলছেন যখন সব সম্বন্ধ বাবার সাথে হবে, তো তাকেই বলা যাবে इससे ही अंतिम फरिश्ते जीवन की मंजिल समीप अनुभव होगी, बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। बस তখন একদম ফরিস্তা জীবন, তখন একদম লক্ষ্য কাছে এসে গেছে। এবং বাবা বলছেন বুদ্ধি যে ভ্রষ্ট হয়, এদিক ওদিক বুদ্ধি চঞ্চল হয়, তখন সেটা হওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। आज का स्लोगन स्नेह ऐसा चुंबक है जो ग्लानि करने वाले को भी समीप ले आता है। স্নেহ এমনই এক চুম্বকের কাজ করে যা যারা গ্লানি করে তাদেরকেও কাছে নিয়ে আসে। আচ্ছা, ওম শান্তি।
खुशियों के नाचे हो, स्नेह प्यार की तुझसे बाबा मांगी है जीवन डोर, मांगी है जीवन डोर। तुमने ही चमकाया तकदीर का ये सितारा, नाज़ करूं मैं भाग्य पे अपने, पाके तेरा सहारा, पाके तेरा सहारा। तेरी निगाहों में तुमने देखी, तेरी निगाहों में तुमने देखी स्वर्णिम युग की भोर, स्वर्णिम युग की भोर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा मांगी है जीवन डोर, मांगी है जीवन डोर। तेरी नजर में हम तो जन्मों का सुख पाए, तेरी ही महिमा के गाना गीत सदा गाए, गीत सदा गाए। पाके अनोखा प्यार तेरा हम, पाके अनोखा प्यार तेरा हम, हो गए भाग विभोर, हो गए भाग विभोर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा मांगी है जीवन